sign ourselves in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord returned to Mary. And she was conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Behold, thy handmaid of the Lord. Be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. And we may be the glory of the promises of Christ. Let us pray. O forth we beseech thee, O Lord, Thy grace to our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of angel, may by his passion and cross be brought to glory and glorification, the same Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time, All the time. God is good. So, my brothers and sisters, आप सबका स्वागत है एक और शाम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी स्तुति प्रशंसा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। कुछ दिनों पहले एक ऐसे ख्याल आया दिमाग में कि सपोज आज से 100 साल के बाद आफ्टर 100 years फ्रॉम नाउ हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, आप में कोई नहीं रहने वाले, हमारे बाद जो आएंगे उनको हमारी याद रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। हम जिस चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमारी जो भी पोजीशन है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है हमारा, वो हमारे पास ही किसी और के पास चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम कुछ भूल रहे जिंदगी में? हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम कहाँ पे रहेंगे? हमारी बॉडी उस ग्रेव पे रहेगी और हम वहाँ पे हेवन पे रहेंगे और रिग्रेट करेंगे कि हमारे पास समय था कि हमने अपने परिवार के साथ शायद टाइम नहीं बिताया, समय था कि अपने बच्चों को गले नहीं लगाया। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, एक दूसरे को गले लगाओ, चाहिए तो विश करो एंड से यू आर अ ब्लेसिंग टू मी। You should meet and behave as if you have met the person after a long time. Praise the Lord. तो देखो क्या एक्साइटमेंट आता है आप में। हालेलुया। तो जैसे आए हम यहाँ पे, the word of the Lord says, encourage one another. Because when you come, the other person should look at your face and feel encouraged. Praise the Lord. Mother Teresa says that I am pen in God's hand. And today God is using me to write a love letter to the world. Praise the Lord. What are we ready to be a pen in God's hand to write a love letter to the world? Yes. Are we ready to be used by God to give the message of love to the world? Yes. So today we will ask God to bless us, to give us the gift of His Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो परमेश्वर को एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। और प्यार
सच में प्रभु आप हमें हमारे जीवन को आनंद से भरते हैं प्रभु। ऐसा आनंद प्रभु कि ये जग कभी छीन नहीं सकता प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन भी हमें प्रोत्साहित करता है कि आनंद मनाओ। फिर कहता हूँ प्रभु में आनंद मनाओ प्रभु। इस समय सब कुछ भूल भाल कर प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु, और हमारा आनंद हम आप में ढूंढते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप दाखलता है और हम डाली है प्रभु। आपके बिना हम सूख जाएंगे प्रभु। इस समय प्रभु हम आप में रहना चाहते हैं प्रभु, और आपके नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। आप राजाओं के राजा प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा? Who is the King of Kings? उसी राजाओं को राजा को हम ऊंचा उठाएंगे, और फिर एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत। एक्शन के साथ ये गाना गाएंगे हम। कौन है राजाओं का राजा? सबको बता देगा ये। दुनिया का
राजा है प्रभु, हमारा परमेश्वर है प्रभु, तू मेरे जीवन का राजा है प्रभु। और प्रभु इस समय मैं आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ प्रभु, सबसे ऊंचा प्रभु, क्योंकि तू यू आर द रॉक ऑफ माई साल्वेशन लॉर्ड, एंड यू हैव लॉर्ड लव मी विद एन एवरलास्टिंग लव लॉर्ड। आई वांट टू डिक्लेयर यू किंग ऑफ माई लाइफ लॉर्ड, and I want to thank you for every moment of my life. Thank you Jesus, blessed be your name. I give you glory and honor Lord, wonderful God, mighty God, awesome God। एक और गीत से प्रभु परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे।
आंखें बंद रखेंगे। आसपास क्या हो रहा है या हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों से हमारा ध्यान हटाएंगे और सिर्फ परमेश्वर पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। प्यारे यीशु, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु। इस समय जो हम सबको आपने ये अवसर दिया है प्रभु, आपकी स्तुति और आराधना करने की। प्रभु, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारे जिंदगी के राजा हो, हमारे जीवन के हर एक, यू आर द किंग ऑफ ईच एरिया ऑफ माई लाइफ लॉर्ड, माई एवरीथिंग लॉर्ड। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु इस समय। हर वो पल प्रभु परमेश्वर हम याद करना चाहते हैं जब अच्छा समय, बुरा समय, हर समय आप हमारे साथ रहते हो। कभी ऐसा होता है प्रभु कि हम आपको भूल जाते हैं प्रभु। जब अच्छा समय होता है हम भूल जाते हैं, बुरा समय में हम आपको याद करते हैं, पर आप हमेशा हमारे साथ रहते हो प्रभु। ये समय हम आपको देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्तुति और आराधना के योग्य है प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। हम कुछ नहीं है प्रभु, आप ही सब कुछ हो। इस गीत के द्वारा प्रभु हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी जिंदगी में बढ़ो प्रभु। हम घटें, आप हमारी जिंदगी में बढ़ो प्रभु। थैंक यू जीसस। Explain the abundant love that you have for me, Lord, the unconditional love. At this time, Lord, I want to celebrate that love, this sinner, Lord, who is in front of you, Lord. You love him so much unconditionally. For this love, Lord, I want to continue singing and I want to praise you. जिसने बचाया मुझको, खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको, बेबयान करुणा और अपार तेरा प्रेम, कान से सुना था प्रभु अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य।
Dear Lord, as we spend some moments waiting upon you, Lord, open our hearts, Lord, to listen to you, listen to your word. Speak to us, Lord. पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, आपकी शक्ति में आजा, Dear Holy Spirit, we need you. Be with us, fill us, open our hearts and mind to listen to your word. We lift our brother Melvin into your hands and we ask for your special anointing on him. As he shares the word, dear Holy Spirit, open our hearts. I make this prayer in the most precious and mighty name of Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Let us give a mighty hand to the Lord. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. Hallelujah. Hallelujah. So as we get ready to listen to the word of God, one testimony is there. एक साक्ष आहे देण्यासाठी. मागील 14 तारखेला मी 2 साक्ष दिल्या होत्या. त्यावेळी मी माझ्या स्वतःसाठी पण प्रार्थना करत होतो. आपण ब्लड प्रेशर वगैरे सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे, पण डोळ्यांचा पण प्रेशर असतो असं कोणाला माहिती आहे का? तर 11 जुलैला मी डॉक्टरकडे गेलो होतो डोळे तपासण्यासाठी म्हणून, आणि नंबर चेंज झाल्यामुळे डॉक्टरने मला नंबर वगैरे दिला आणि मला डोळ्यांना थोडं म्हणजे असं लेअर कसं येत होतं. त्यांना म्हटलं मला असं डोळ्याला थोडंसं लेअर कसं आल्यासारखं वाटतंय. मग त्याने सांगितलं प्रेशर चेक करून घ्या डोळ्याचं. तर डोळ्याचा प्रेशर चेक केला तर दोन्ही डोळ्यांचा प्रेशर 23 असा होता. जनरल नॉर्मली 10 ते 20 रेंजमध्ये पाहिजे, तर दोन्ही डोळ्यांचा प्रेशर 23 होता. मग त्यांनी मला 2 औषधं लिहून दिली. सांगितलं 1 महिना तुम्ही ते औषधं टाका आणि नंतर 1 महिन्यानंतर येऊन पुन्हा चेक करा प्रेशर. तर 1 महिनाभर मी औषधं टाकली आणि 12 तारीखला, त्या दिवशी शनिवार होता, मी सुट्टी असल्यामुळे दुपारी मस्तपैकी झोपलो आणि मग गेलो. कशासाठी म्हटलं, त्या दिवशी कामावरून गेलो होतो, मग कदाचित प्रेशर वाढलं असेल म्हणून दुपारी आराम केला आणि प्रेशर चेक करण्यासाठी गेलो. तर प्रेशर चेक केल्यानंतर परत प्रेशर चेक केला तर एका डोळ्याचा प्रेशर 24 आणि दुसऱ्या डोळ्याचा 27 होता. डॉक्टरने बघितलं आणि त्यांनी लिहायला सुरुवात केली आणि ते सांगितलं रिमार्क दिला ग्लुकोमावर
वर्कअप म्हणून दिलं आणि एक मला ॲड्रेस दिला, निर्मलच्या हॉस्पिटलमध्ये एक ॲड्रेस दिला आणि सांगितलं तिकडे जा. मी डॉक्टरांना विचारलं काय प्रॉब्लेम आहे, तर ते म्हणाले की सर आपला जनरली डोळ्याला समजा मोतीबिंदू झाला तर ऑपरेशन करून आपली नजर मिळू शकते, पण प्रेशर जर वाढला आपल्या डोळ्याचा तर त्याच्यामुळे ग्लुकोमा खास बिंदू होतो आणि नजर हळूहळू कमी होते आणि ब्लाइंड होऊ शकतो. ते सहज बोलले, पण ते वाक्य ऐकून मी एवढा घाबरून गेलो, मला वाटलं मी आता अंधार झालो. तर मी तिकडे गेल्यानंतर घरी आलो. नंतर मी त्या दिवशी 2 आठवडे जेव्हा इथे प्रार्थना होती तेव्हा पण मी प्रार्थना करत होतो आणि प्रभू येशूला म्हटलं मी जर मला याच्यातून चांगलं वाटलं तर मी नक्की साक्ष देईन. तर मी 2-3 दिवसानंतर 16 तारीखला तिकडे निर्मलला गेलो हॉस्पिटलमध्ये, तिकडे चेक केला तर तिकडे थोडा प्रेशर थोडा कमी झाला होता, पण एक्सपर्ट डॉक्टर त्या दिवशी नव्हते. मग 18 तारीखला पुन्हा मी गेलो, डॉक्टरने पुन्हा चेक केलं तर थोडा अजून प्रेशर ड्रॉप झाला होता. त्यांनी चेक केलं, त्याने सांगितलं तुम्ही औषध आहे ते टाकू नका, थोडे दिवस बघू, आणि सांगितलं काही प्रॉब्लेम दिसत नाही मला, तरी पण प्रेशर वाढला तर आपण तुम्हाला डोळ्याचं स्कॅन करावं लागेल म्हणून सांगितलं. परत मी आलो 18 तारीखनंतर, मग 21 तारीखला मी प्रार्थना इथे आलो होतो. नंतर मी बायबल घेतली, त्याच्यामध्ये मी हे प्रभू येशूने डोळ्याच्या संदर्भांची विस्मृती केली, ती वाचायला सुरुवात केली. 2-3 ठिकाणी आंधळ्याला बरं केलं होतं वगैरे. आणि दुसरं पवित्र शास्त्रामध्ये जो ओल्ड टेस्टमेंट त्याच्यामध्ये तोबीत म्हणून एक पुस्तक आहे, ते माझं खूप आवडतं पुस्तक. त्याच्यामध्ये पण ते तोबीत पण आढळा झाला होता आणि देवाने त्याला बरं केलं. तर ते मी पण वाचलं आणि म्हटलं प्रभू येशू म्हटलं तुझ्या कृपेने मला बरं वाटून दे. नंतर मी 25 तारीख 8 दिवसांनी गेलो, तेव्हा चेकअप केलं, तेव्हा जो माझा प्रेशर होता एकदम नॉर्मलमध्ये 14 झाला होता. आणि दोन्ही आणि कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे तुला हे लेअर तेव्हा पण त्यांनी ड्रॉप टाकायला तिथे पण आता चांगलं झालेलं आहे. आणि हे प्रभू येशूने तुम्हाला इथून निवांत मी प्रभूला धन्यवाद देतो. थँक्यू. Praise the Lord. God bless you, brother. आणखीन एक साक्ष just वाचतो, छोटीशी आहे. My name is Rian. In the month of January, I was diagnosed with a simple cyst and fibroid. I went for a retreat at Vinayagar. There I felt the healing touch of Jesus. I felt something coming out of me, and next day I came here for Monday prayer meeting. And over here, brother announced that a girl is being healed of a cyst and a swelling. A God is healing. I went for sonography and my report came normal. My cyst has disappeared and fibroid too. Praise the Lord. And my sister Felicia got a blood clot. Doctor said it was hemorrhage. Few months before she was operated and her ovary was removed. She was operated for cyst. My parents were continually praying during adoration service over here. I cried to the Lord, please heal my sister. Recently she went for a sonography and her reports are normal. The hemorrhage has disappeared and by God's grace she has received a new ovary. Praise the Lord. The children can go. Praise the Lord. God is good and all the time. आज की शाम यीशु के नाम. Praise the Lord. So गए बार यहीं पे खड़ा होकर मैंने कुछ शेयर किया था आपसे. Becoming the best version of yourself. Praise the Lord. कि हम खुद के सबसे अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं. बराबर. एनीबडी रिमेंबर्स? किसी को याद है मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम? बहुत समय हो गया. डजंट मैटर. और उसमें से कोई ऐसे उदाहरण मैंने दिए थे कि जैसे कि कारपेंटर मैंने बताया था कि कारपेंटर छोटा सा अप्रेंटिस दूसरे कारपेंटर के साथ काम करता है और 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 10 साल के बाद वो एक एक्सपर्ट कारपेंटर बनता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
हमारा ख्रिस्ती जीवन भी उसी तरह का आहे. आपलं जे ख्रिस्ती जीवन आहे ते जणू काही तसंच आहे. आपलं घडण झालं जेव्हा आपण बाप्तिस्मा घेतला, मग पहिल्यांदा ख्रिस्त शरीर घेतलं, आपली तयारी झाली आणि आज मी बघतो की माझं वय 50 वर्ष आहे. माझं 50 वर्ष झाले मला आणि माझे वयाचे जे मित्र वगैरे आहेत, मेरे साथ मेरे जो दोस्त लोग हैं या मेरे उम्र के जो लोग हैं, और ख्रिस्ती जीवन के बारे में उनका जो समझ है, उनके जो विचार है, वो जब उन्होंने पहले टाइम ख्रिस्त शरीर स्वीकारा, वो जो कैटेकिज्म था वही लेवल पे है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि उसके बारे में अपग्रेड हुए नहीं. जैसे साधारण सा कारपेंटर 10 साल के बाद या 5 साल के बाद एक एक्सपर्ट कारपेंटर बनता है, खुद का धंधा शुरू करता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो हम भी ख्रिस्ती जीवन में इतने साल से हम ख्रिस्ती हैं, हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है. यस और नो? आमेन. मेरे पिताजी के वर्कशॉप में एक छोटा सा लड़का काम कर रहा था, उसका नाम था राजू. प्रेज द लॉर्ड. करीबन 16-17 उम्र का वो यूपी से आया था लड़का, और मामूली सा हेल्पर का था वो. माने कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसको मदद करने का. वो वहां से सीखते गया और हमेशा मेरे पिताजी को पूछता था कि इसको वेल्डिंग कैसे करना है, ये कैसे काटना है, ये सब सीखा उसने. प्रेज द लॉर्ड. 3-4 साल में उसने हमारी नौकरी छोड़ दी. आमेन. कई ऑलमोस्ट गए साल ऐसे मैंने देखा कि बड़ा सा वर्कशॉप है वहां पे आनंद नगर में. आमेन. तो उसमें लिखा था विश्वकर्मा फैब्रिकेशन. आप जाके देख भी सकते हैं, वहां पे राशन की दुकान के बाजू में उसका कारखाना है. ओके. तो मैं ऐसे देखा तो अरे राजू दिख रहा है, ये लड़का दिख रहा है वहां पे. तो मैंने ऐसे पुकारा कि कैसे सब चल रहा है. बोलते उसने मुझे बताया कि क्या बताऊं, आपके पिताजी का जो आशीर्वाद मुझ पे था, वो मैं इतना बड़ा आदमी बन गया. बोला बड़ा तो तेरा हाइट तो छोटा ही है, अभी क्या बड़ा बन गया तू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. है उतने कद का, आज करीबन वो 23 या 25 साल का उम्र का होगा, पर उसके आनंद नगर में 2 गाले हैं, 2 वर्कशॉप है. प्रेज द लॉर्ड. और एक किधर उसका और एक कारखाना है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और उसने 2 फ्लैट खरीदे यही एरिया में. प्रेज द लॉर्ड. छोटे छोटे वेल्डिंग के काम, यहाँ पे कुछ ग्राइंडिंग का काम, वहां पे कुछ फैब्रिकेशन का काम करते करते वो छोटा सा लड़का आज 25 साल का होगा और अभी उसने शादी भी की है. आमेन. वो एक साधारण सा वेल्डर आज एक्सपर्ट हो गया और वो बोलता है मैं अभी गांव जा रहा हूँ, मैं और मिसेस, और फ्लाइट का टिकट बुक किया है जाने आने का. प्रेज द लॉर्ड. मैं सोचता हूँ वो हमारे पास सीख के इतना बड़ा हो गया, मैं एक ही कारखाने पे अटका हूँ अभी भी. आमेन. शायद मुझे बिजनेस करने नहीं आता, पर उससे मुझे सीखने को मिला है. आमेन. और मैं लोकल ट्रेन से जाता हूँ, वो प्लेन से जाता है. प्रेज द लॉर्ड. सी, कहने का मतलब ये है कि उसने उस चीज पे काम किया है, इसलिए वो एक्सपर्ट बन के अभी उसकी खूबी दूसरे लोगों को भी दिखती है, उसका काम भी दिखता है. किससे सीखा है? वो हमसे सीखा है. हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारा देश, हम ख्रिस्ती लोगों से सीखता है. आपल्याकडून ते शिकतात. आपली शाळा, आपण शाळा सुरू केल्या, बरोबर आहे. स्कूल्स, द क्रिश्चियंस ब्रॉड स्कूल्स. स्कूल्स कौन किसने शुरू किए भारत देश में? ख्रिस्ती लोगों ने. प्रेज द लॉर्ड. पर आप जाओगे हाईवे पे तो आपको देखेंगे कि न्यू सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, और किसने बनाया है? रामकृष्ण मिशन. वहां पे कोई फादर सिस्टर नहीं, और कोई कॉन्वेंट स्कूल का नाम है पर वो कोई अन्य धर्म ही चला रहा है. अच्छी बात है. प्रेज द लॉर्ड. हमसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और वो एक्सपर्ट बन गए. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
हमारे राष्ट्रपति जो थे पहले अब्दुल कलाम, वो भी जेवियर स्कूल में हमारी शिक्षा पढ़ के सीखे। बहुत सारे जो फेमस लोग हैं वो हमारी शिक्षा लेके आगे बढ़े हैं। हमने क्या सीखा है? वही ईसा मसीह से हमने क्या सीखा है और हमारे अपग्रेडेशन क्या हुआ है, हम कहाँ पे आगे बढ़े हैं, वो वही के वही है, क्योंकि वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। आमेन, आमेन। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। हमने जो सीखा है और हमारे पास जो बाइबल है, प्रभु का शब्द, वो हमने कितने बार पढ़ा है, कितने बार हमने सोचा है कि आज मैं एक स्टेप, एक कदम और प्रभु यीशु के जैसे बनने की कोशिश करूंगा। तो वो जो मैंने लास्ट टाइम टॉक दिया था, जो शेयरिंग किया था आपसे, कि बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कि हम हमारे खुद के सबसे अच्छे व्यक्ति बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए जरूरी है कि हम जो आने वाला समय, हर समय कुछ भी हम करें, जो भी हम करें वो सही करें। प्रेज द लॉर्ड। ना कि वो जो लोगों को पसंद है, ना कि वो जो बहुत फेमस है, ऐसे एक चीज करें की जो सही है. आपण अशा गोष्टी करायला पाहिजे जे 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 बरोबर आहे. जे नाही की आपण अशा गोष्टी करायला पाहिजे की जी लोकांना पसंत नाही. अशा गोष्टी सोडून ज्या करेक्ट आहेत, जे सत्य आहे, जे बरोबर आहे, चांगले आहेत, अशा गोष्टी करायला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आणि अशा करतानाच ऐसे हम लोग जब करते हैं तब हम पवित्र क्षण पैदा करते हैं. महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र के महान महात्मा थे, नो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वो ख्रिस्ती बनना चाहते थे. उनका पूरा वैल्यू सिस्टम आप देखेंगे कि उनका जीवन तरीका जो था वो ख्रिस्त के वचनों के अनुसार. सिर्फ वो बपतिस्मा लेकर ख्रिस्ती नहीं बने, पर हमसे भी ज्यादा वो ख्रिस्ती जीवन जिया है. नॉन वायलेंस, कभी भी किसी पे ना अत्याचार होने नहीं दिया. खुद पे कभी ऐसे शोर शराबा या खून खराबा या लड़ाई में कभी किसी को उत्तेजित नहीं किया. प्रेज द लॉर्ड. नॉन वायलेंस हमको सीख मिलती है. प्रेज द लॉर्ड. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत देश का जो अमेंडमेंट्स है, लॉज और रेगुलेशन जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, वो हमारे बाइबल के अनुसार लिखा है. प्रेज द लॉर्ड. इन्होंने हमारे से सीख ली है. और हमने कितनी सीख ली है? हमने अपने आप को कितना अपग्रेड किया है? कुछ नहीं. सो वी आर गोइंग टू लुक एट हमारा जो ये प्रवास है क्रिस्ती जीवन का, कितने दूर तक हम आए हैं और कैसे हम आए हैं. हाउ आवर जर्नी हैज बीन सो फार. कैसे हम जिए हैं. मैं आज अगर 50 साल का हूं तो मुझे देखना है कि 50 सालों में मैंने क्या अपने आप को परिवर्तित किया है, किस तरीके से मैंने और क्रिस्ती बनने के लिए कोशिश किया है. आमेन. हम सबसे ज्यादा इस समय में अगर देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में लोग ज्यादा है. आमेन. सबसे ज्यादा एडिक्शन में है. एडिक्शन आपको समझता है? यस और नो? व्यसन में है. शराब के व्यसन में, स्मोकिंग के व्यसन में, ड्रग एडिक्ट्स है. और अभी हम नया सिस्टम देखते हैं, मोबाइल एडिक्ट्स. यस और नो? एडिक्शन सबसे ज्यादा हमारा जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा एडिक्टेड है. हमारे उम्र में देखेंगे इस समय में कि सबसे ज्यादा मोटापन लोगों को है. मेरा कोई पेट नहीं कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड. सबसे ज्यादा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है लोगों को. इतने सारी इंडस्ट्रीज है, इतने सारा काम है, फिर भी लोग बेरोजगार है. सारा चीज है, फिर भी डिप्रेस्ड है. लोग डिप्रेशन में है. उनके मन का संतुलन ठीक नहीं है. सोचने का ढंग सही नहीं है और एडिक्शन में है. ऐसे व्यसन में फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ चीजों में फंसे हुए हैं जहां से वो बाहर निकल नहीं सकते. और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स और सबसे ज्यादा मेडिकल रिसर्च होने के बावजूद भी हम बीमार हैं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मेरा बच्चा हॉस्टल में लोनावला में पढ़ता है और उनके हॉस्टल में करीबन 59, 60 में एक कम,
सारे बच्चे और उनके जो एनिमेटर्स थे सारे के सारे बीमार, सबको घर पे भेज दिया। सब टेक्नोलॉजी है, सब मेडिसिन है, फिर भी हम ऐसी बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते। वायरल, पैंडेमिक, अभी आंखों की बीमारी, ऐसी सारी बातें ऐसी ही आ रही है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा मेडिकल साइंस ने कितनी बड़ी एडवांस की है। यस और नो? नाउ वी हैव हॉस्पिटल्स राउंड द कॉर्नर। हमारे हर एक नुक्कड़ पे हम अस्पताल देखेंगे, डॉक्टर देखेंगे, और वैज्ञानिक ने, साइंस ने कितना रिसर्च किया है, फिर भी हम दुनिया में आज के दिन देखेंगे तो जो पिछला काल से आज के दिन पे सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं दुनिया में। यस और नो? इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड एडवांस इन मेडिसिन, फिर भी क्यों हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, इस समस्या में, इस दुविधा में कैसे पहुंचे, ये सोचने वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज डाउन द लाइन वी ऑल चोज टू टेक द शॉर्टकट। इस रास्ते से सब लोग जा रहे हैं, मैं भी इस रास्ते से जाऊंगा। जीसस सेज डोंट फॉलो द ब्रॉड वे, फॉलो द नैरो वे, बिकॉज थ्रू दैट यू विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Narrow is the way that leads to life. Broad is the way that leads to destruction. But very few find the narrow way. यीशु मसीह बोलते हैं कि ना, छोटा है वो रास्ता जो स्वर्ग और जीवन की तरफ लेके जाता है, फिर खूब छोटे, बहुत कम लोगों को वो मिलता है, बहुत खूब कमी लोगों ना तो मिलता। Praise the Lord. God is good and all the time. हम सब ने शॉर्टकट, हमारा फायदा क्या है इसमें, माझा फायदा क्या है? डॉक्टर्स भी देखते कि मेरा फायदा क्या है। मेरा एक दोस्त था कलीना में, जो ये स्पीकर सिस्टम रिपेयर करता था ना, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत कम उम्र में, करीबन 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई कोविड टाइम में। मामूली सा इन्फेक्शन हुआ था, लॉकडाउन में हम देखेंगे, पर सब चीज कोविड नहीं होता, समझते हैं आपको? सब लोगों को कोविड नहीं हुआ, पर बहुत सारे लोग बिना कोविड के भी मर गए, बिना इन्फेक्शन के भी मर गए। उसको जब अस्पताल में लेके गए तो पहले उन लोग ने बोला कि अरे इसको कोविड है, पर उसको कोविड नहीं था, उसको और कुछ तकलीफ था, पर ये इंजेक्शन देके, वो इंजेक्शन देके, उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके घर वाले ने पूरा उनका संपत्ति उसके ऊपर खर्च कर दिया, फिर वो उसका कंडीशन ठीक नहीं हुआ, इसके लिए उसको हिंदुजा में भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे कम से कम 20 दिन वो आईसीयू में था, आखिर में मर गया गलत दवाई की वजह से। हमारा साइंस और हमारी मेडिकल साइंस कहाँ पे पहुंची है, पर ऐसे लोग ऐसे निकल गए हमारे सामने से, क्योंकि हर एक लोगों ने सोचा कि अभी चांस है, कमा लो। हर एक डॉक्टर ने उस टाइम में सोचा अभी चांस है, कमा लो। सब डॉक्टर खराब थे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब डॉक्टर गलत थे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत डॉक्टरों ने लोगों की मदद भी की है। प्रेज द लॉर्ड। पर ऐसे सारे किस्से हम सुनने को मिलते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। वी हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। गूगल बाबा को पूछेंगे तो सारी बातें एक सेकंड में हमको समझा देता है। यस और नो? अगर आपको अच्छा खाना पकाना है, कपड़ा सिलाना है, नया फैशन ट्राई करना है, कुछ चीजें खरीदनी है, तो उस सारी चीजों का रिव्यू और सारी चीजों का नो हाउ हमें गूगल बाबा या हमारा इंटरनेट देता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, हम बीमार हैं। यस और नो? सारी बातों का हमारे पास ज्ञान है, फिर भी हम सबसे, है ना, क्या बोलते हैं, असफल लोग हैं। कहीं ना कहीं जाके हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन उस हमारे रचयिता से नहीं लेते। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, 2 मिनट की नूडल हमें चाहिए, और घर पे खाना नहीं पकाया तो बाहर जाएंगे खाना खाने, जैसे मैंने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था आपको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम सीखेंगे ईसा मसीह के जैसे बनने के लिए? कैसे हमारा कम्युनिकेशन होगा? हम एक दूसरे से आज के दिन पे बात नहीं कर सकते। बच्चा माँ के साथ बात नहीं कर सकता, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, सास बहू के साथ बात नहीं कर सकते। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। हम कैसी दुविधा में हैं आज के दिन पे? यस और नो? प्रेज द लॉर्ड। एंड वी से दैट वी आर द मोस्ट नॉलेजेबल
पीपल, हम हमारे आप को खुद को फंसा रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हम सबसे ज्ञान, सब समझने वाले, और इंटरनेट के द्वारा हमको सब मालूम है। आज के दिन पे चांद पे वो लैंडर कैसे पहुंचा हमको घर बैठे मालूम है, सब चीजों को मालूम है। मणिपुर में क्या हो रहा है हम घर बैठे हम सबको बता सकते हैं, ऐसे ये हो गया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हमको सब ज्ञान है। पर एक्चुअली देखें तो हम सब गलत ज्ञान में भटके हुए हैं। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। हम क्या चुनते हैं, हमारे प्रवास कैसे हुआ है, कभी हमने इसके बारे में बारीक से सोचा भी नहीं कि हम किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हमारा रास्ता कौन सा है, चौड़ा वाला रास्ता कि छोटा वाला रास्ता आहे? आमची जी वाट आहे ती रुंद आहे की अरुंद आहे? कसे आमचा प्रवास कसा चाललाय आणि कुठे आपण जावत आहोत याची जरी कल्पना जरी केली तर आपल्याला प्रभू आपल्याला मार्गदर्शन करेल की एवढ्या वर्षांनी आपण कुठपर्यंत आलो आहोत आणि आपण कुठे जात आहोत, ह्याला आपल्याला निरीक्षण करून पाहायला पाहिजे। आणि आपले जे विचार आहेत, आपण जे गोष्टी चा चुनाव करतो, द चॉइसेस दॅट वी मेक आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर लाईव्स। जे आपल्याशी प्रेम करतात त्यांना आपल्यासाठी सगळंच काही चांगलं असं त्यांचा विचार असतो। एका आईला असं वाटते की आपल्या मुलाला चांगले कपडे, चांगलं शिक्षण, चांगलं आरोग्य असं लाभायला पाहिजे। हर को लगता है कि अपने घर परिवार में सुख सुविधा हो, सब अच्छी चीज होने के लिए वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव, सबसे अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास क्या मार्गदर्शन है? दिस इज द क्वेश्चन। ये जो प्रश्न हमारे साथ हमेशा रहेगा और हम अगर दिल में देखेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर ही नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इट इज, वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर द बेस्ट वे टू लिव। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर लोग हमें एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तू ये करियर ले, तेरे बच्चे को इसमें डाल ना, कि तू ऐसे इसमें चीज में इन्वेस्ट कर, तू यहाँ पे जा, तू इस चीज को हासिल कर। लोग हमें एडवर्टाइज जैसे करते रहते हैं, टीवी हमें एडवर्टाइज करता है, हमारा मोबाइल हमें एडवर्टाइज करता है, ये खरीदो वो खरीदो, और मार्गदर्शन कौन कर रहा है? इस दुनिया की चीजें। Everyone is advertising and advising us to become someone. Praise the Lord. God is good and all the time. But the decision in which path to walk, only we will have to make it for ourselves. हमें इसका निर्णय लेना है कि हमें कहां पे जाना है और कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है और कैसे हमें जाना है, हमको खुद को इसका निर्णय लेना है। भले लोग कितना भी हमें समझाने की कोशिश करें, हमें ये समझ के लेना है हमारा पिछला प्रवास देखकर आपण इथपर्यंत कसे आलो आहोत आणि पुढे कसे जाणार ह्याचा निर्णय आपल्याला स्वतःला घ्यायचा आहे। लोक खूप काय सांगतील आपल्याला, असं करायला पाहिजे, इकडे इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, हे करिअर घेतलं पाहिजे, मुलांना हे घ्यायला पाहिजे, ही नोकरी करायला पाहिजे, एवढं पगार आलं पाहिजे, हे सगळे लोक आपल्याला समजावतील। पण देव काय आपल्याला सांगतो, आपला प्रवास आपण पाहून ते आपण निर्णय घ्यायचा आहे। प्रेज द लॉर्ड। हजारांपेक्षा निर्णय आपल्याला घ्यावा लागतात आणि रोज जर बघितलं दिन में हमें 100 से भी ज्यादा निर्णय लेना पड़ रहा है और हमें एक डर रहता है कि हमारी गलती नहीं होगी क्या? We surely make mistake if we don't have God with us. हम गलती करेंगे, ये डर भी लगता है। आमेन। क्योंकि हम प्रभु का हाथ लेके नहीं चलते। जीपीएस ना, गॉड्स नेविगेशन सिस्टम, हमारे मोबाइल हमें दिखाता है कैसे एड्रेस ढूंढना है, वैसा परमेश्वर हमें दिखाता है हमारे हृदय में, अंतःकरण में कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है हर समय और की है, पर हमने उसका बातों को सुना नहीं है, आपण त्याला इग्नोर केलेला आहे। पवित्र आत्म्याला आपण ऐकलं नाही आणि तो आपल्या अंतःकरणाला रोज बोलत असतो, आपल्याशी बोलत असतो, तो आपल्या हृदयात बोलत असतो। पण एवढे वर्ष आपण चालत आलो आहोत आणि आपण एकटेच भटकत आलो आहोत, लोकांचं ऐकून आपण काय काय केलं आहे, पण आपल्याला सुख समाधान नाही मिळालं, आपल्याला ना कुठेच सक्सेस असं नाही मिळालं। प्रेज द लॉर्ड।
So God has also given us the ability to reason and the conscience to guide us. आपल्यामधून एक आवाज नेहमी येतो, हे करू नको, हे कर. अंतचक्षु. Praise the Lord. Conscience हमेशा हमको बोलता है कि तूने जो किया है गलत है, तूने जो ये किया है सही नहीं है. फिर भी हम नहीं सुनते, हम करते रहते हैं. God speaks us through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जणू काय आपल्याला बोलत असतो आपल्या हृदयात, आपलं मार्गदर्शन करत असतो, पण आपण कधी कधी ऐकत नाही. हम नहीं सुनते उसकी बातों को, हम चलते रहते हैं, क्योंकि हमें वो हासिल करना है, वहां पे जाना है, ये करना है, वो करना है. हमने हमारे दिमाग में उसका प्लानिंग कर लिया है और परमेश्वर के प्लान के लिए हम रुके भी नहीं. That is where we are gone wrong. God is good and all the time. So the opposite of self-control, आत्मसंयम. Praise the Lord. The opposite of self-control is slavery. ज्यांच्याकडे आत्मसंयम नाही ते कोणाचे तरी गुलाम आहे, कशाचे तरी गुलाम आहे. Amen. आणि आपल्याकडे ते नाहीच आहे. I become very impatient. I cannot control my anger. Why? Because I have lost my self-control. Praise the Lord. When I fall into addiction, I cannot leave my phone. मैं मेरा फोन छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें ना एडिक्ट बन गया हूँ. उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है. सामने कुछ अच्छा पकवान देखेंगे या एक फेवरेट डिश रहेंगे तो खाते रहता हूँ. कंट्रोल नहीं है. ऐसे सारी चीजें हमारे साथ हो रही है. इसलिए हम सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है लोग. So, if we cannot control our ability to drink, then we are the slave to that drink. अगर हम व्यसन से, शराब पीने के आदत से अपने आप को संभाल नहीं सकते, आत्मसंयम नहीं है, तो हम उसके गुलाम हो गए, उस आदत के गुलाम हो गए. किसी भी चीज के, मोबाइल हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, या कुछ भी ना, या तो टेलीविजन, या तो खाना पीना ना, इसके अगर हम कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, तो हम उसके गुलाम हो गए. If we cannot control our temper, जैसे हमें इंस्टेंटली हमें गुस्सा आता है, तो हम उसके गुलाम हो गए. Praise the Lord. Praise the Lord. और मुझे लगता है हम सब गुलाम हैं ऐसी सारी बातों का. If we cannot control our ability to get started, then we are slow to procrastination. Amen. कुछ काम करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, आने वाले दिनों में करना है, पर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते. हम निकल ही नहीं जाते. मिसा को जाना है, 5 मिनट बचा है, फिर भी हम घर से निकल ही नहीं पाते. ठीक है, अभी टाइम है, आराम से जाऊंगा, लेट भी जाऊंगा तो नो प्रॉब्लम. तो हम ऐसे आदतों के गुलाम बन गए. हमें कंट्रोल नहीं है हमारे आप. जैसे दिन आते हैं वैसे हम चलते हैं. यस और नो? Praise the Lord. Praise the Lord. We cannot direct our ability to work hard, then we are slaves to laziness. अगर हम काम करने की आदत नहीं हमें, हर चीज में कंटाला करते हैं, हर चीज में बाद में करते हैं, या हम मेहनत ही नहीं है, हम मेहनत करना नहीं चाहते. मेहनत मेरा काम नहीं है, मैं बैठ के देखूंगा, सोचूंगा, ऐसे चीज चुनूंगा जो जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं है. तो हम शिकार पड़ते हैं और हम गुलाम बनते हैं लेजीनेस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आलसी बन जाते हैं, लेजीनेस. एंड दैट इज ऑल ऑफ अस. चर्च में जाना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो हमेशा पीछे हट जाएंगे, दूसरे लोगों को चांस देंगे. कल मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो लोग बोले कि क्यों तुम नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं दूसरे लोगों को चांस दे रहा हूँ ना. बोला लास्ट टाइम कभी तुम नहीं किया वो काम? मैंने कभी नहीं किया. फिर तुम पहला करना. नहीं, मैं पहले दूसरे लोगों को चांस दे रहा हूँ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अच्छे कामों से हमेशा करने से हमेशा पीछे हट जाते हैं. दूसरों को चांस देना है, खुद करेंगे नहीं, दूसरे को भी करने नहीं देंगे. Amen. Praise the Lord. Because we are lazy.
हम आलसी बन गए हैं। सबसे आलसी इंसान इस पृथ्वी पर हम लोग हैं। हमारा जो समय है वो आलसीपन का समय है। सब शॉर्टकट चाहिए, बटन दबाया तो मशीन ऑन होना चाहिए, बटन दबाया तो सारी चीजें होनी चाहिए, बटन दबाए तो माइक्रोवेव में खाना पकना चाहिए, बटन दबाए तो फास्ट, ना लाइक दैट इट इज। हम बटन वाले ना जनरेशन। God is good. So anything that enslaves us is not from God. जो भी चीज या जो भी व्यक्ति या जो भी स्थिति हमें गुलाम बनाती है, आदत में डुबाती है, ऐसी चीजों को करने को लगाती है जो परमेश्वर से नहीं है, तो हमें उससे बचना है। So that is not the very good way to live. That cannot make us the best version of ourselves. We cannot become like God. We cannot become like a good Christian. We cannot. Praise the Lord. God is good. All our desires are disordered. Not all the desires are good. जो हमारा भावनाएं, सब इच्छाएं अच्छे नहीं है। If they were, praise the Lord, they would direct you towards what is good, what is just, what is right and what is noble. They will direct you to God. हमारे इच्छाएं, हमारे भावनाएं सब अगर अच्छे हैं तो हमारा मार्गदर्शन करेंगे प्रभु के और अच्छाई की ओर जाने के लिए। पर हम देखते हैं कि हमारे जो चाल चलन है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचार है, हमारा सोच जो है, अगर हम ठीक से देखेंगे तो हमें वो कहीं भी प्रभु के ओर ले जाने वाला है ऐसे नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं। जो हम टाइम हमारे मोबाइल पे बिताते हैं वो कहीं भी हमें प्रभु के ओर लेके जाएगा ऐसे नहीं दिखता है। फिर भी हम करते रहते हैं कि हमने चुना है ऐसी चीज करने को, वो सही चीज नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं। आमेन। छोटे छोटे बातों में हम झूठ बोलते हैं, ये हम चुनते हैं कि हमें इसको ऐसे बोलना है, उसको ऐसे फंसाना है। बच्चे को हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है क्योंकि ऐसे करने से ऐसे, हमने झूठ बनाए, सिच्युएशन बनाए। आपण काय करतो? उलटा येतो ना मुलांना, काहीतरी एक एक्सक्यूज देतो, काहीतरी बहाणा बनवतो आणि त्यांना सांगतो अरे असं नाही, तसं नाही, तसं नाही, तसं नाही, आणि बिचारी ती मुलं आपली ऐकतात, पण आपल्याला माहित आहे की आपण खोटं बोललोय त्यांच्याशी। आपण एक सिच्युएशन निर्माण केलंय आणि त्यांना फसवलंय। जेव्हा आपण शाळेत पण कधी लीव नोट घेऊन जातो, मुलांच्या बद्दल आम्ही सांगतो, तेव्हा आपण त्या टीचरशी आणि सगळं काय खरं बोलत नाही, फसवतो आपण, छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये खोटं बोलतो आणि आपल्याला वाटतं ते चालतं, चालून घेतो। खूप गोष्टी आपण चालून घेतो, पण पुढे जाऊन आपल्याला कल्पना नाही की आपण ह्या मार्गाने जातो, पण आपल्याला हा मार्ग कुठे घेऊन जातो, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत। प्रेज द लॉर्ड। बट सम ऑफ आवर डिझायर्स टेक अस अवे फ्रॉम द गुड। दे आर द रॉंग डिझायर, डिसऑर्डर्ड डिझायर। आणि हे आपल्यामध्ये पाप असल्यामुळे आपण ह्या गोष्टी करत राहतो आणि एकामेकाला आपण हे मार्गदर्शन करत असतो। अरे ऐसा बोलने से ऐसा होएगा, वो ऑफिसर से ऐसा बोल तो ऐसा निकल जाएगा, ये करने में ऐसा कर तो इतना बिल तुम्हारा कम आएगा। सब गलत तरीके हम करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। हम फंसते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं। आमेन। But we have to come against this culture of our life. We have to be rebellious against this culture. Praise the Lord. Because the world's vision for our life will leave us empty and dissatisfied. जो दुनिया के तौर तरीके हैं, दुनिया का जो मार्ग है, वो हमें हमेशा खाली रखेगा। हम कितना भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बटोर लेंगे, कितना भी पढ़ाई करेंगे, पर हमारा जीवन वहीं का वहीं अटका हुआ रहेगा, क्योंकि ये दुनिया हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के मार्ग से चलेंगे तो हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समाधानी रहेंगे। इसलिए हम उस चीजों का हमें जो गलत हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ती है, उसके विरोध में हम आना है। ऐसे बातों को हमको छोड़ना है। वी हैव टू रिफ्यूज एंड रिजेक्ट एंड रिबेल। प्रार्थना करने का समय है, चर्च आने का समय है, रोजरी करने का समय है, बाइबल रीडिंग का समय है, पर हमें मालूम है अभी मेरी ट्रेन छूटने वाली है, अभी मैं टाइम हो गया ना, आज लेट उठा हूं, तो सबसे पहले क्या करूंगा? छोड़ दो, आज मास पर मिसा को नहीं जाऊंगा। रोजरी का टाइम है, लेट आया है काम से, बहुत थका हुआ, तो कुछ तो बहाना बनाऊंगा ताकि रोजरी कैंसिल हो जाए। आमेन। ऐसे हम करते हैं।
And then how we expect to become best version of ourselves. God is good and all the time. So what we have to do? We have to do the next right thing. हमें क्या करना है? जो भी आने वाला समय है, जो भी आने वाला मौका है, उसमें अच्छी और सही चीज को करना है. हालेलुया. चांगली आणि जी बरोबर गोष्ट आहे अशी करायची आपल्याला. चांगली आणि do the next right thing. Hallelujah. God has given us a beautiful mind. हमारा सोच प्रभु के जैसे सोचता है. हमारा मन जो है प्रभु के जैसे सोचता है. हमें अच्छा मन दिया है प्रभु ने. और हम सारे बातों पर बिना गूगल के, बिना किसी सहायता के हम सही विचार कर सकते हैं. इतनी तो हमें बुद्धि दी है प्रभु ने. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और सच्चाई के बारे में समझने के लिए प्रभु ने हम सबको बुद्धि दी है. भले हमें बड़े बड़े चीजों का ज्ञान नहीं है, पर क्या सच है क्या गलत है हम ये समझ सकते हैं. हमारी आत्मा इसको समझ सकती है. प्रेज द लॉर्ड. और उसको प्रभु के मार्ग को ढूंढ सकते हैं. वी कैन सी गॉड्स वे एंड एक्ट एंड डिस्कवर इट. प्रेज द लॉर्ड. सच्चाई क्या है हम ढूंढ सकते हैं, हम समझ सकते हैं. तो हम ऐसे चीजों को करना है. सत्य काय आहे, सरळ मार्ग काय आहे, खरं काय आहे, आम्ही शोधू शकतो आणि समजू शकतो आणि आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. इफ यू वॉन्ट टू मेक ग्रेट डिसिजन, जस्ट डू द नेक्स्ट राईट थिंग. मोठे मोठे निर्णय घ्यायचे ते छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये जे सत्य आहे, जे सही आहे, बरोबर आहे, जे खरं आहे, जे करेक्ट मार्गाला नेणार आहे, त्या गोष्टी आपल्याला पकडून चालायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. डोंट वरी व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट. प्रेज द लॉर्ड. डोंट वरी व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट इयर. मी आता असं केलं तर बरोबर होईल की नाही, मी ह्याच्यात इन्व्हेस्ट केलं तर बरोबर होईल की नाही, मी आता ही करिअर घेतलं तर बरोबर होईल की नाही, मी इकडे गेलो तर ते बरोबर आहे की नाही, ह्याचा विचार करू नका. जे तुम्ही करेक्ट करत आहात ते सरळ मार्गाने तुम्ही अगर जात आहे तर देव तुम्हाला चांगल्या गोष्टींकडेच घेऊन जाईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जैसे मैंने लास्ट गए समय मेरे बेटे का एग्जाम्पल दिया था. 105 बच्चे लोग पोर्चुगल जाने वाले थे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. उसकी टीम में 105 बच्चे जाने वाले थे. हमने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया. सही दिशा में प्रभु को बोला हमने ये करना है, बच्चों को भेजना है. पैसे भी नहीं थे उतने, पर 105 में से सिर्फ 5 बच्चे पहुंच पाए. बाकी सब के वीजा ऑलमोस्ट रुक गए या कैंसिल हो गए. आखिर में बहुत मुश्किल से उनको जाना पड़ा. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि हमने चुना कि सही मार्ग से जाएंगे, सही चीजों से जाएंगे, सही चीजों का इस्तेमाल करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. सो जस्ट डू द नेक्स्ट राइट थिंग. आपको पता है आपके दिल में प्रभु बात करता है, आपल्या हृदयात प्रभू आपल्याशी बोलत आहे. हे करू नको कारण हे तुला धोकादायक आहे. पण आपल्याला काय विचार पडतो, हे असं नाही केलं तर त्याला कसं वाटेल, आणि असं नाही केलं तर पुढे जाऊन मी कुठे अटकेन का, इकडे इन्व्हेस्ट नाही केलं तर मला उद्या प्रॉब्लेम येईल. तो म्हणजे जर आजारी पडला तर मला पुढे कोण सांभाळेल. म्हणून आता सगळं सोडून आता मी इकडे इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, हे शिक्षण करून मी इकडे जायला पाहिजे, हा जॉब घेतला पाहिजे, असे कपडे घातले पाहिजे, अशी गाडी घेतली पाहिजे, असं बंगला बांधला पाहिजे, इकडे इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, तिकडे जायला पाहिजे. सगळं विचारच करत राहतो. पण येशू काय सांगतो ते आपण विचार करतच नाही. आणि काय सत्य आहे, काय सरळ आहे, काय बरोबर आहे ते सोडून आपण दुसरंच काय करत असतो. आता आपल्याला ते सोडून देवाकडे परत यायचंय. वी हॅव टू डू द राईट थिंग इन आवर लाईव्स. प्रेज द लॉर्ड. अँड व्हॉट इज द राईट थिंग? गॉड इज स्पीकिंग टू अस. जे बरोबर आहे, जे सत्य आहे, जे चांगलं आहे, ते आपल्या हृदयाशी प्रभू बोलत आहे. प्रत्येक क्षणात आपल्याशी बोलत असतो आणि आपलं मार्गदर्शन करत असतो आणि आपल्याला त्याला ऐकायचं आहे. हालेलुया. 5, 10, 50, 100 times a day God speaks to us to do the next right thing often as you can. Then you will live a life, uncommon life that is rich, that with inner peace and happiness. Praise the Lord. A
असे करण्याने आपण प्रभूसारखे होऊ, आपल्याला आनंद भेटेल, समाधान येईल आणि आपलं जीवन सरळ होईल. प्रेज द लॉर्ड. जेवणामध्ये आपण काय, आपल्याला जे आवडतं तेच आपण, मांस मटन न आणि दुसऱ्या गोष्टी आपण बाजूला ठेवतो, भाज्या वगैरे नाही खात. चुकीचं आहे, आपल्याला माहित आहे ते, तरी आपण कसं नाही, हे आता चांगलं आहे, आज खाऊ दे, उद्या बघूया, जण काय उद्या आपल्याला मिळणारच नाही असं खातो. वागतो पण तसंच की उद्या आपल्याला ते मिळलं की नाही मिळलं, कल मिलेगा नहीं मिलेगा तो आज ही कर लेता हूं, आज ही जाना है क्योंकि आज लास्ट डे, कल मिलेगा नहीं, कल होगा नहीं, आज ही करना है बस. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा क्योंकि आज लास्ट डे है. सेल, अभी दिवाली में सेल आएगा, गणपति में सेल आएगा, तो सेल में अभी लोगों को खरीदी करना है, 50% डिस्काउंट, जाना ही है, करना ही है. पैसा है कि नहीं, आज ही खरीदना है. लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं और हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं और ऐसे चीजों के पीछे भागते रहते हैं. पण देवाने आपल्याला स्वर्ग फ्री ठेवला आहे, पण आपण तिकडे जायलाच बघत नाही. गॉड इज गुड अँड ऑल द टाइम. सो एव्हरी टाइम गॉड इज स्पीकिंग टू अस, गॉड इज टेलिंग अस व्हॉट टू डू. आमेन. आणि प्रभूचं वचन आपल्याला काय सांगतं, ड्यूटरोनॉमी 6:18, व्यवस्था विवरण 6:18. डू व्हॉट इज राईट. जे सरळ आहे, ते सत्य आहे, तेच करत राहा. अँड गुड इन, जे चांगलं आहे, देवाच्या नजरेत जे चांगलं आहे, जे खरं आहे, जे सत्य आहे, तेच करत राहा. सो दॅट इट मे गो वेल विथ यू अँड यू मे गो इन अँड टेक ओव्हर द गुड लँड द लॉर्ड हॅज प्रॉमिस्ड ऑन द ओथ टू युअर अँसेस्टर्स. देवाने आपल्याला आपल्याशी हे करार केलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू आपल्याशी करार करून चुकला आहे की तू असं करण्याने चांगली धरती, चांगलं जीवन मी तुला देणार. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून चांगलं करत राहा, जे सरळ आहे ते करत राहा, जे खरं आहे ते करत राहा. डू व्हॉट इज राईट. Proverbs chapter 21 verse 3, the Lord is more pleased when you do what is right and just than we offer him sacrifices. आता मरियाचा नवेना सुरू होईल, आपण सगळे धावू तिकडे, कोण वेलंकणीला जाईल, कोण माउंट मेरीला जाईल आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाईल. चांगली गोष्ट आहे, पण तसं करण्याने देव खुश होतो का? काय करण्याने देव खुश होतो? जे चांगला मार्ग आहे, जे सत्य आहे, जे देवाला आवडतं, अशा गोष्टी आपल्याला करायला पाहिजे, त्याने देव प्रसन्न होतो. प्रेज द लॉर्ड. So Lord is more pleased when you do what is right. जे खरं आहे, जे सत्य आहे, ते चांगलं आहे, जे देवाच्या अनुसार आहे, त्याच्या इच्छेनुसार आहे, तसे गोष्टी करण्याने देव प्रसन्न होतो. आपण बलिदान करतो, सॅक्रिफायसेस करतो, उपहार देतो, दक्षिणा देतो, त्याने देव संतुष्ट होत नाही. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 17. So whoever knows the right thing and right thing to do and fails to do it, for him it is sin. जे सरळ आहे, जे सत्य आहे, जे चांगलं आहे, ते जे आपण करत नाही, आपल्याला माहित असून सुद्धा आपण करत नाही, सेंट जेम्स काय सांगतो, ते पाप आहे. तुला माहित आहे बरोबर आहे, करायला पाहिजे आणि ते करत नाही. प्रार्थना करणे, मेहनत करणे, चांगल्या गोष्टी करणे, एकमेकाला मदत करणे, हे आपल्याला माहित आहे, चांगल्या गोष्टी आहेत आणि त्या आपल्याला करायला पाहिजेत. आणि त्या गोष्टीने आपण पवित्र बनतो. छोट्या छोट्या गोष्टी का ना हो, पण आपण त्याने पवित्र बनतो. आपण ते करत नाही म्हणून आपलं जीवन अपवित्र होत जातं. अपवित्र. When we do good things, the right things, those become holy moments in our lives. जे आपण चांगल्या छोट्या छोट्या गोष्टी, कोणाला घरातल्या लोकांनाच मदत करणे, त्यांची सहायता करणे, जे गरीब आहेत, जे लाचार आहेत, आपल्या घरी जे नोकर चाकर काम करतायत, जे आपल्या घरी सिलेंडर, गॅस सिलेंडर वगैरे घेऊन येतात, अशा कितीतरी लोक आहेत, त्यांच्याकडे आपल्यापेक्षा कदाचित जास्त पैसे असतील, पण जेव्हा आपल्या घरी कोणी येतं की आपल्याशी व्यवहार करतो, आपल्याशी धंदा करतो किंवा आपल्याशी काही व्यवहार त्यांचा ते करतात, तेव्हा आपण त्यांना ख्रिस्त देतो का? आपण ख्रिस्तासारखे त्यांची वागतो का? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपण त्यांच्याशी चांगलं बोलतो का? आपल्याला कोणी त्रास दिला आहे तर त्यांच्याबद्दल आपण वाईट विचार ठेवून त्यांच्यासाठी आपण काय करतो? शिवाय काय करतो? आपण त्याच्या मनात आपण त्यांना श्राप देतो का? की त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना करतो की त्यांचं परिवर्तन होण्यासाठी? प्रेज द लॉर्ड. तर आपण जेव्हा चांगल्या गोष्टी करतो, आपण पवित्र क्षण निर्माण करतो.
When we do the right things and good things, what we do is we create holy moments. Praise the Lord. The next right thing is the holy moment. But the next wrong thing that we do, जे आपण चुकीच्या गोष्टी करतो, त्याने सर जेम्स काय सांगतो, त्याने आपल्या जीवनात आपण पाप आणतो. जे चांगलं आपण करत नाही, त्याच्यामुळे आपल्या जीवनात पाप येतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थना करायची पण ते आपण करत नाही, कारण आता मी थकलो आहे, मला आळसपणा आलाय, मग आपण काय करतो, पाप करतो. पण जेव्हा आपण थकलेलो असून सुद्धा प्रार्थना करतो, तर ते पवित्र क्षण तो निर्माण करतो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. And we become the best version of ourselves. We become a better Christian, expert Christian. आपण काय बनतो, एक चांगला ख्रिस्ती बनतो. 10 वर्ष झाले, 50 वर्ष झाले, 60 वर्ष झाली, पण आपण तसेच अप्रेंटिस येशूसारखे बनलेच नाही. पण आपण ते छोटे छोटे गोष्टी करत राहिलो, तर छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपण छोटे छोटे पवित्र क्षण निर्माण करतो आणि त्याने आपले जीवन परिवर्तन होऊन पवित्र होतो. प्रेज द लॉर्ड. नाही करत तर आपण काय करतो, त्या क्षणाला आपण दूर ठेवतो आणि आपण पाप करत असतो. त्याच जागी आपण पाप करत असतो, त्याच जागी आपण खोटं बोलत असतो, त्याच जागी आपण देवाचा आशीर्वाद आपल्या जीवनात थांबवत असतो. वी आर स्टॉपिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर ऑलमाइटी गॉड. प्रेज द लॉर्ड. Galatians chapter 6 verse 9. So let us not get tired, आपण थकायचं नाही, of doing what is good and just. At the right time we will reap the harvest of blessing if we don't give up. Praise the Lord. आपण थकायचं नाही, आपण करत राहायचं चांगल्या गोष्टी. ज्या सरळ गोष्टी आहेत, चांगल्या गोष्टी आहेत, ज्या खऱ्या गोष्टी आहेत, ज्या पवित्र गोष्टी आहेत, त्या करत राहायचं. Praise the Lord. हालेलुया. ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या करत राहायच्या, ज्या बरोबरच्या गोष्टी आहेत त्या करत राहायच्या, ज्या सरळ गोष्टी आहेत त्या करत राहायच्या. का? कारण जेव्हा समय येईल तेव्हा आपल्यावर खूप मोठा आशीर्वाद येणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड. डू फ्यू थिंग्स बट डू देम वेल. छोट्या छोट्या गोष्टी करत राहा आणि ते चांगल्या रीतीने करत राहा. सिंपल जॉयज आर होली. ज्या चांगल्या चांगल्या क्षण आहेत, छोट्या छोट्या क्षण आहेत, ज्या चांगल्या गोष्टी आपण करतो त्याच्याने चांगले क्षण निर्माण होतात. प्रेज द लॉर्ड. आणि ते चांगले क्षण जे आहेत ते आपल्या जीवनाला आनंदित करतात. हालेलुया. आणि ते क्षण पवित्र होतात. हालेलुया. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत प्रभूला धन्यवाद द्या. जसं मी सांगितलं तुम्हाला लास्ट टाइम, प्रत्येक गोष्टी, छोटीची छोटी गोष्ट क्यों ना हो, सबसे छोटी बात में हम धन्यवाद करना है. अगर वो गलत भी हुई हमारे साथ, जरी आपली चूक झाली असेल, जरी आपल्याला त्रास झाला असेल त्या गोष्टीमध्ये, तरी प्रभूला धन्यवाद द्यायचा आहे. कारण त्या गोष्टीमध्ये सुद्धा प्रभूने आपल्याला साथ दिला. जरी आपल्याला दिसत नाही तरी प्रभू आपल्याबरोबर राहिलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो आपल्याला त्या गोष्टींमधून शिकवत आहे. कारण आपला जो मार्ग आहे तो अरुंद मार्ग आहे, म्हणजे छोटासा मार्ग आहे. त्याच्यात आपल्याला काटे लागणार आहेत, आपल्याला ठेस पोचणार आहे, आपल्याला त्रास होणार आहे त्या प्रवासात. तरी सुद्धा प्रभू आपल्या बरोबर आहे. तो मार्ग आपल्याला स्वर्गात घेऊन जात आहे. हालेलुया. म्हणून त्या मार्गावर चालताना कुरकुर नाही करायची, कंप्लेन नाही करायचं, पण धन्यवाद द्यायचं. प्रत्येक गोष्टीत इन स्मॉलेस्ट वे वी आर टू से थँक्यू लॉर्ड. हा त्रास मला आला आहे, इकडे मला कमतरता झाली, हे दुःख आलंय, हा त्रास आला आहे, किंवा माझं आरोग्य ठीक नाहीये, शिकपणा आलाय, पण प्रभू धन्यवाद की तू माझ्यावर अजून काम करत आहे. हालेलुया. So what happens? Gratitude changes our lives. It changes the way we feel about ourselves. Praise the Lord. The way we feel about life and the way we feel about others. आपल्या जीवनाला बदलतो जेव्हा आपण धन्यवाद करायला लागतो. If you don't feel like praying, कधी कधी असं वाटतं की प्रार्थनाच नाही करायची, कधी कधी वाटतं कंटाळा आहे, कधी कधी खूप थकवासारखा होतो, पण आपल्याला करायचं नाही. But what we must do? We must pray. जो प्रार्थना करण्यासारखं वाटत नाही, झोप येते, तर झोपून प्रार्थना करा. प्रेज द लॉर्ड. पण न प्रार्थना केल्यापेक्षा झोपून प्रार्थना करणे चांगलं आहे. हालेलुया. हालेलुया. असं नाही म्हणत की झोपूनच आता प्रार्थना करा, ब्रदरने सांगितलं. चर्चमध्ये येऊ नका, ट्रेन पकडायला धावत जा, पण धावत जाताना प्रार्थना करा, ब्रदरने सांगितलं. मिसाला येऊ नका, ब्रदरने सांगितलं कशीही प्रार्थना करू शकता.
I am saying the other way around. Try. Praise the Lord. If you don't feel like reaching out to a friend, do it anyway. असं वाटतं की याला मदत करणे आता मला कठीण होणार आहे, तरी मदत करा. Praise the Lord. खूप लोकांना आशीर्वाद मिळाला आहे. माझ्या जीवनात सुद्धा खूप आशीर्वाद आला आहे. जेव्हा माझ्या खिशात पैसे नसताना सुद्धा मी माझ्या मिसेसनी किंवा मी जाऊन मदत केली लोकांना आणि पाहिलं की त्यांचा आशीर्वाद खूप आला आहे. नॉट बिकॉज आय हॅड लॉट ऑफ मनी. असं नाही की माझ्याकडे खूप पैसा आणि खूप हे होतं म्हणून मी त्यांना मदत केली. छोट्या छोट्या गोष्टीत जेव्हा आपण मदत करतो लोकांना, त्याचा मोबदला आपल्याला प्रभू खूप प्रकारे देतो. सो डू इट एनिवे. रीच आउट टू पीपल. जे दुःखी आहेत, जे कष्ट आहेत तुमच्या आजूबाजूला, त्यांना जाऊन भेटा, त्यांची मदत करा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये. प्रेज द लॉर्ड. त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. न वाटतं सुद्धा तरी करत राहा. प्रेज द लॉर्ड. इफ यू फील लाईक गिव्हिंग अप, कीप गोइंग. कधी कधी वाटतं बस झालं, आता नाही करू शकत, कंटाळा आला, त्रास झाला, ह्याच्यात नाही करू शकत, हे कमिटमेंट घेऊ शकत नाही, असं करू शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. ते चांगलं आहे आणि आपण माघार घेतो, तसं नाही करायचंय. प्रेज द लॉर्ड. ते करत राहा. जरी त्रास होत आहे तरी करत राहा. कधी कधी आपल्या स्वतःच्या खिशातनं आपण पैसे खर्च करून चांगलं कार्य करायचा प्रयत्न करतो आणि अशा जागी पोहोचतो की अरे नाही, आता बस झालं, खूप खर्च झाला, खूप त्रास झाला, आता नाही करायचं. पण करत राहा, देव सांगतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. डोंट बेस युअर स्पिरिच्युअल लाईफ ऑन फिलिंग. तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यावर तुमचं निर्भय म्हणजे आपलं डिसिजन घेऊ नका. हालेलुया. हालेलुया. तुमचं जे ख्रिस्त जीवन आहे ते तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यावर निर्भर ठेवू नका. प्रेज द लॉर्ड. गॉड कॅन वर्क थ्रू यू इन अमेझिंग वेज इवन इफ यू डोंट फील अ थिंग. देव तुमच्या खूप मोठा आशीर्वाद घेऊ शकतो जर तुम्हाला तसं वाटत नाही तरी. हालेलुया. डोंट प्रे बिकॉज आय एम होली. रिच मेकॅनर काय सांगते की आय डोंट प्रे बिकॉज आय एम होली बट बिकॉज आय वॉन्ट टू बिकम होली. हालेलुया. And I need Jesus to teach me to become holy. मी प्रार्थना अशासाठी नाही करत कारण मी पवित्र आहे म्हणून. तो प्रार्थना ग्रुपला जातो ना, ती देवळात जातो ना, पवित्र आहे नाही, त्यासाठी नाही करायचं आपल्याला प्रार्थना. प्रार्थना अशासाठी करायचं आहे की मी पवित्र आहे म्हणून प्रार्थना करतो असं नाही. मला प्रॅक्टिस आहे प्रार्थना करायची म्हणून मी करतो तसं नाही. मला पवित्र बनायचं आहे. आय वॉन्ट टू बिकम मोर होली. वाय कॅरिझमॅटिक रिन्युअल? बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम होली, नॉट दॅट दे आर डिस्प्लेइंग दॅट दे आर होली. आम्ही पवित्र करतो, आम्ही कॅरिझमॅटिक आहे नाही. आम्हाला पवित्र व्हायचंय म्हणून आम्ही प्रार्थनेला येतो. हालेलुया. आम्हाला पवित्र व्हायचंय म्हणून आम्ही देवळात येतो. प्रेज द लॉर्ड. ना की आम्ही आता तुम्ही आता वेळेत आम्ही प्रार्थना येतो, आम्ही प्रार्थना करणार आहे, तसं नाही. आम्ही पवित्र झालो, तुम्ही अपवित्र आहे, तसं नाही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आम्हाला पवित्र व्हायचंय म्हणून आम्ही मेहनत करतो आणि प्रार्थनेला येतो, प्रार्थना करतो, रोजरी करतो. हालेलुया. गॉड इज गुड and all the time. Holiness is about grasping the moments of each day and using them to grow to become a better person. छोट्या छोट्या गोष्टीत आपल्याला पवित्र क्षण बनवायचे. Amen. To become a better person, to become the best version of ourselves. कालपेक्षा आज चांगलं बनायचं. Hallelujah. So my time is up. God is good and all the time. Can you give my hand to the Lord? Let us close our eyes. हमारे आंखें बंद करेंगे आणि पवित्र आत्म्याला आपण बोलावूया. येशू ख्रिस्ताची मदत घेऊया. Say after me, Jesus, friend and brother. Say again, Jesus, friend and brother. May I know you more clearly, love you more dearly, follow you more closely, serve you more faithfully, day by day, every day. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let us all stand. शेवटी आपण जे काही आपण ऐकलेलं आहे, पवित्र आत्म्याने आपल्याला मार्गदर्शन करावं, सहाय्य करावं, अधिक प्रभू सारखं बनण्यासाठी
every word that we receive may help us become more better Christians, more like Jesus. प्रत्येक शब्द प्रभू तुझा व्यर्थ पडू नये, त्या रस्त्यावर पडू नये, परंतु माझ्या हृदयाच्या चांगल्या जमिनीवर पडो आणि जेणेकरून माझ्या जीवनामध्ये फळ येईल. Lord, this evening, even as we have heard so much of your precious word, may it not fall on that ground, on those rocks, on that pathway. May it be sown into good soil, which will bear a crop of not just 30, not just 60, but we pray 100-fold. आपले हात उंच करूया. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. Holy Spirit, thou art welcome today. Holy Spirit, thou art welcome in my life. माझ्या जीवनात हे प्रभू. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Omnipotent Father of mercy and grace. Holy Spirit, thou art welcome today. For in thy presence there's healing divine. No other power can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. Holy Spirit, thou art welcome today. पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये कार्य करत आहे. जीवनाचा आत्मा, सामर्थ्याचा आत्मा, spirit of power, spirit of healing is touching you right now, blessing people right now. तुम्हाला तुमचं आरोग्य देत आहे. विश्वासाने आपला उजवा हात त्या जागेवर ठेवा, शरीराच्या जिथे तुम्हाला त्रास, आजार, आणि विश्वासाने पहा प्रभूचा स्पर्श तुम्हाला होत आहे. Just touch your right hand on that part of your body wherever you feel there is. By faith now, so right now, just take your right hand, place it there, and the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit is consuming every kind of sickness, every infection, disease in that place. प्रभूच्या पवित्र अग्नीने जो आजार आहे तो त्या क्षणाला प्रभू शुद्ध करून साफ करत आहे. आणि तोच पवित्र आत्मा नवजीवन त्या भागाला जीवन देत आहे. Experience this. Just close your eyes and say, Jesus, thank you for touching me. प्रभू तूच मला स्पर्श करत आहे. प्रभा सांता खराबा शरीरा इंदरलबा शरीरा शरीरी
गळ्याचा आजार प्रभू स्पर्श करत आहे. थ्रोट इन्फेक्शन being healed. 4 व्यक्तींना पाठीच्या कण्याचा त्रास होत आहे. बॅक प्रॉब्लेम. 4 people the Lord is healing right now. अनेक लोक भीतीने ग्रस्त आहेत. Fear, the Lord is setting you free right now. Grace, God is giving you grace as you make decision to give up that bad habit. काही वाईट व्यसन सोडण्यासाठी प्रभूकडे तुम्ही प्रार्थना करत आहात. प्रभू तुम्हाला कृपा अनुग्रह देत आहे. 3 ते 4 व्यक्तींना प्रभू जे नोकरीसाठी प्रार्थना करत आहे. यू आर प्रेइंग फॉर अ जॉब. काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रभु आपको आशीर्वादित कर रहे हैं. प्रभु अनेक लोगों को डर से मुक्ति दे रहे इस समय. Holy Spirit, thou welcome in this place. Do your mighty work, Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace. Holy Spirit, thou art welcome today. Holy Spirit, thou art welcome today. Thank the Lord with all your heart, for He has done mighty things for you. Worship the Lord, thank Him this night. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Open your mouth and just thank the Lord for something. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, you have received your healing, brother, sister. You have received तुम्हाला तुमचा आरोग्य मिळालेला आहे. आभार माना प्रभूचे. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I praise you. I bless you, Lord. Let's give mighty hand to the Lord. Hallelujah. Praise to God. Praise to Jesus. Hallelujah. God is good and all the time. Listen, few announcement. How many come for the first time? कोणी पहिल्यांदा आलेला आहे? नाही. Praise the Lord. That means people coming and not doing their work. जे येतात ते काम करत नाही. जर काही चांगलं होत असेल तर तुम्ही सांगितलं, आता ब्रदरने सांगितलं ना, सेल असेल तर आपण 10 लोकांना सांगा तिकडे सेल आहे. Praise the Lord. इकडे सुद्धा परमेश्वराच्या वचनाचा सेल आहे, फायदा घ्या. आपण देखील इतरांना सांगूया. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. येणारा शुक्रवार पूर्ण दिवस प्रार्थनेची संधी, फुल डे टू स्पेंड इन टाइम इन प्रेयर. सो वी एनकरेज यू, डू नॉट मिस दिस ऑपॉर्च्युनिटी. आपल्याकडे आपल्या चर्चमध्ये, आपल्या पॅरिशमध्ये खुद्द ही संधी आपल्याला उपलब्ध आहे पूर्ण दिवस प्रभू बरोबर घालवण्याची. तर आपण नक्की यावे. People those who don't understand English, I believe the Holy Spirit will teach you and you will understand. Praise the Lord. Don't have that bias that I know only English, I will not follow. No, you will follow everything I am telling you. Praise the Lord. Word of God is not who is preaching, the Holy Spirit conveys. Hallelujah. And I want to especially encourage, after a long time we have Father Onil Feroz with us. You must hear him. Father Onil Feroz माझे क्लासमेट आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्यांच्याबरोबर शाळेत होते, कॉलेजला होते. पण तुम्ही त्याला जर ऐकलं नसेल तर तुम्ही फादरांना ऐकलं पाहिजे. अनेक वर्ष मोखाडा आणि आता लांब होते, शहापूर. पुष्कळ वर्षानंतर ते आता ॲक्च्युअल वसईमध्ये डायसिसने आलेले आहे. आणि ही सच म्हणजे त्यांना प्रभूच्या शब्दाचं आणि इतकं वाचन त्यांचं आहे आणि इतकं डीप प्रभूबद्दल नॉलेज, तसंच प्रार्थनेत सुद्धा. प्रेज द लॉर्ड.
तर तुम्ही नक्की, आय एम नॉट प्रमोटिंग बिकॉज माय क्लासमेट, बट यू मस्ट, इफ यू मिस यू विल मिस. प्रेज द लॉर्ड. जर तुम्ही हे मिस केलं म्हणजे तुम्ही काहीतरी चांगलं मिस केलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. एनकरेज यू टेल अदर्स ऑल्सो अबाउट फर्स्ट फ्रायडे. फादर आपल्यासाठी प्रार्थना करतील, मिस्सा असेल आणि प्रवचन असेल, डोक्यात हात ठेवून प्रार्थना असेल, अनेक गोष्टी असेल आणि चांगलं भोजन सुद्धा आहे. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या काही प्रार्थना विनंती असतील तर आमच्या व्हॉट्सअपवर पाठवा. प्रभू अनेक चांगल्या गोष्टी करत आहे. आमच्या ह्या नंबरवर तुम्ही तुमची साक्ष जरूर पाठवा. प्लीज सेंड युअर प्रेयर रिक्वेस्ट अँड ॲट द सेम टाइम सेंड युअर टेस्टिमनीज ऑल्सो ऑफ व्हॉट गॉड हॅज डन फॉर यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. We meet next Monday, even though there is the novena will be starting from 30 year, but still meeting will be there. कारण 6ची मिस असेल, 6च्या मिस नंतर आपण आपली मीटिंग कंटिन्यू करणार आहोत. प्रेज द लॉर्ड. ज्यांना प्रार्थना हवी आहे शेवटच्या गीतानंतर तुम्ही पुढे येऊ शकता आणि तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हालेलुया. Let's take the last song. Friday. पहिल्या शुक्रवारी आपण पुन्हा भेटणार आहोत. थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू.